الرحمن الرحيم الحمد لله الذي سلطانه الذي برهان المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه تعالى مدعو عظم شانه خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علما وفصل من فائدة المحنة ما جرى فيه بأدلاله القسمة فأرسل إليه مشرب خلقي وجعل عبدي رحمن تعلقت إرادة العزل في خلق هذا العبد المحبوب فانتصرت آثار شرفه بعوالم شهادته والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا البلد فرد من حضرة إكساد صورة كاملة ظاهرة في هيكل محمود قد عطرت بوجودها أكناف الوجود ودرجت برد العوام في إدراج التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار في الغريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يجمل تكرر بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده ثقلا وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثوابه فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب يا لقلب سرور يا حبيب يا حبيب
يجعل واسفه اللسان وهي حرف التعاقل في معاني الجلال اتصل منه بعلامة البطون والظهور أمل على الوجود خلق ينور فتبارك الله من إله الكريم بشرتنا آية في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فجأة بالشر وتركها في قلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمن جنة التصديق بها والإذعان تسكت بها في صدور من الإيمان قواعد وتلف على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمد عبد صادق في قوله وفعله وأبلغ لله ما أمره تبليغ خلقه من فرضه ونفله عبدنا رسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأتم به من الأمة بشرا نذيرا وكان في ظلمة الجهل سبسرين سراجا وقمرا منيرا فما عظم هم منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم على السماوات واسمعها واسمى تحية واوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الممات فقام بحق الربوبية في مواد الحمد الله واقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سير التعلق به وحبه ويركب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين تقوا سهوات المسجد بقلوبهم وتفاعلوا بها شرف الحسن جهود وحبه فنظر الأقوال بأسر ذكرهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القدير بدور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتكليف والتدريب نفذت القدرة الباهرة من نعمة الواسع والمنة بركة بيت التصوير بالعالم المدرك الكبير عن جمال المشهود بالعين كامل بوصف كمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك جمال الميمون في الأسرار الكريمة والحدود فما من شمس الظلمة إلا ودم عليه نواين والكمال سام الذي يتنقل في بلوده درس المفاتيح به موت واستدراجه وموت الوجود وقد كتبت الأحلام الأزالية بما تتعهر من سر هذا النور ما أظهرت وحسست كان مستقر في الأسلاك الباطلة والأرحام الشريفة الظاهرة حتى برز بعالم سادة بشرا لا البشر ونور من حيّن الأفكار ظهوره وفها فتعلقت بمدراك لهذه الظروف لأن يحكم بها
بأخيكما في هذا القرطاس محو الذي من عجائب ذلك النور معروف كانت الأمس لا تغي باسم شانها صاحبا الرسول تصديقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويجا للمتعلقين بهذا النور المبين فأنا طريق الأحلام عن شؤون خير الأنام ولكن أرسل إلى تقدير ما حفظ من شيء أسرار المعلومين وما أكرم الله به في مولد من الفضل الذي عم العالمين والذي الراية بالكون منشورة على مد الأيام والشهور والسنين داعيا بهذه الحضرة الكريمة فلا تتزود إلى سماع أوصافها العظيمة والله يرفع المتكلم والسامع والله يرفع المتكلم والسامع والله يرفع المتكلم والسامع ويقتلان في صفاتها كالنبي الشافي ويتروح بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي إنك مقصودي ومعتمدي ومبتغاي للدنيا ومنقلبي فاغفر وسامح بينا ما له عمل فاغفر وسامح بينا ما له عمل بالصالحات وقد أوعى من الحوابين لكنه تائب يا
وقد آمن القلم عند خطة ما حركته به الأنامل مما استفاده الفهم في هذا العبد المحمود الكامل وشمائل التي يعمل الشمائل وما حكم الفتن ما بلغ إلينا في شأن هذا الحديث من أخبار وآداب يتشرف بإجادة القلم والقرطاس وتنزل في أحسن الكتاب في أداب الأسماع والأبصار. وقد بلغنا بالأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة، ونور هذا الحج أول مخلوق بلغ بالعالم، ومنه تبرأ الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ورد من حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول النبيين بالخلق وآخرهم بالبعث. فقد على الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما من السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاء من البرية بكمال الخصوصية واستودعت هذا النور المبين أطلقه كل من شرفته من العالمين. تنقل هذا النور سب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت العلم القديم إلى من خصصته بالتقديم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب في القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة، السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه سبحان الله فألقاه إلى بطنها وضمته أخشاؤها بمعونة الله وحاولنا على حق هذه القدرة وصوتها، وحملته برعاية الله كما وضع عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمره وقرب وقت خروجه إلى عالم الشهر تنبسط لأهل هذا العالم بفيضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده السمير. وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج لقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة القرش نطقت بفصل العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا تسفي حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعذر الفرح من ملكات أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. ونحر الله الجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة تشريف وتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين قربا وادع هذا الحبيب على السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسجد وألسنة الملائكة بتسخير للعالمين تعيش سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فوق كل نور حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يغفر عند ودعه أمة تأنيسا لجنبها المسعودة ومشاركة لها فيها الصفات الممدودة فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية هذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فينفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبدأ الحامد المحمود مدعيا لله بالتعظيم والسجود
ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله يا سبيلك يا الله بيده نسعى ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين برز صلى الله عليه وسلم من بلده برز رفيعا فارفعوا إلى السماء رمي بذلك ربي إلى أن له سرفا على مجده والسماء وكان وقت مولد سيد الكون من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الإسلام والبعد إلى تأتي وقبله بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد معقولا معقولا مفتوحا سرا تبارك ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة ومعبود إلى هذا العالم دار من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم شفاعة رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فازداد وسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك قالت شفاعة الله تعالى بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد كتب الروم قالت ثم ألبسته وأرجعته فلم أنسب عن وصيتي ظلمة ورب ومسعرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي قال إلى المغرب وأخبر ذلك عني ثم عودني الروح والظلمة والمشعرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي قال إلى المشرق قال فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وقد تتمت سنة من عديم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يعطي بعديم شرف عند المولى وأن عين عنايته في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تتيك عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسع بالمؤمنين علما ورزقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا المهتم على معنى الجزل إذا دعوا المسلم عجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتئد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعدل ذكره تطيبت المجالس والمحافل الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية وما من خلق بالبرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود احمد بوصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهى بإنانه مع بدر وموقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم قاشنا من أمسك عمة الأقلام في هذا المقام وعقرها السلام على سيدنا السلام عليك أيها النبي
فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما ندم الفكر من الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نتم الفكر من دار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل السعي فيه مشكورا وفعله فيه محمودا وأن يتوب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم من أحبابك اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أزواجنا وطلباتنا بجميع رعايتك وحاصل غوايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحج بغايات آمالنا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا آمين وجعلنا من حضر هذا الحديث من الحاضرين ومن طائفين السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهلك من العابدين اللهم إنا نطمع برحمتك الخاصة ولا تحرمنا يا الله وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك ولا تخيبنا آمنا بك يا الله آمنا بك وبرسولك ومجاهدين وتوجهنا إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بمسار ومعامل بالمعروف أن تجعلنا مما نصر هذا الحبيب وواتره وله وظهره وهم بالبركة والشر هدي أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات جميع الجهات وعد امرأة دين الطريق جميع الطريق منشورة ومع الإسلام والإيمان في أهلها معمورة معنا وزورا واقسم اللهم قربة المكروبين واقسم اللهم قربة المكروبين واقسم اللهم قربة المكروبين واقضي خير المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين واغفر شر المعتدين والظالمين واغفر شر المعتدين والظالمين بالعدل والحق جميعا نواحي والأسرار وأيده بتأييد عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا بالحفظ من الذنوب والخطايا وعلم بالعمل طاعتك والصدق بحكمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين
وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه إليه منصوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. شاء لنا وله الفاتحة. Allahumma Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di majelis Darul Falah, guna untuk berzikir, membaca sholawat, mencari ilmu, dan mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa istiqamah menghadiri majelis-majelisnya Rasulullah Muhammad SAW. Salawat serta salam selalu tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sudah membawa kita dari jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ad-dinul Islam, ahlus sunnah wal jamaah. Yang tak luka kami muliakan dan kami cintai para habaib, anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus yang telah hadir di tengah-tengah kita, Al-Habib Ali bin Husain bin Abu Bakar As-Saggaf, wa banihi Al-Habib Abu Bakar bin Ali As-Saggaf, wal Habib Ali Zainal Abidin bin Ali As-Saggaf, dan juga Al-Habib Ali bin Idrus bin Aqil, wal Habib Saleh bin Ali Al-Haddad, wal Habib Ali bin Zain Barabbah, dan para habaib semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi ta'zim dan cinta kami kepada beliau-beliau, serta para asatidz, wabil khusus Ustaz Mahin, Ustaz Hairan, Ustaz Nasihan. Mudah-mudahan beliau-beliau ini diberi umur panjang, sehat walafiat fi taatillah, dimudahkan rezeki dan urusannya, serta diberi ketabahan dalam memperjuangkan agama Nabi besar Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kumpul di sini menambah daripada barokah, manfaat kita, pulang kita mendapatkan daripada limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita lewati acara demi acara, mulai dari pembacaan Ratib Al-Haddad, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Maulid Sentuh Turar, dan sehubungan dengan uzurnya Habib Ahmad Baqil, maka acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Idrus bin Aqil. Kepada beliau dipersilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani yustur ahli nur wa ahli nuba wa ahli al-hal wal 'aqd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin
الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وآله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini dikumpulkan oleh Allah di dalam suatu acara yang mulia, yaitu acara penutupan sementara menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, wa Sya'ban adalah bulan saya, wa Ramadan adalah bulannya umatku. Maka alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur kita oleh Allah sehingga kita masih mendapatkan bulan Sya'ban. Insyaallah kita mendapatkan Ramadan. Sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam ala ma tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Tahun demi tahun dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu acara yang mulia, apalagi acara penutupan sementara ini dimulai dengan pembacaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama mengatakan apabila di suatu tempat dibacakan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tempat itu akan dinaungi oleh malaikat rahmah selama 1 tahun. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini membaca Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dihadiri oleh anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus Al-Habib Ali yang hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Ini merupakan suatu karunia daripada Allah. Semoga Allah panjangkan umurnya. Allah bagus. Wassalamualaikum. Paling tua tuh. Ya, ada 3 ahli, mana ada 3 ahli. Makanya paling tua Habib Ali ya. Bin Ahmad Asgab. Makanya alhamdulillah suatu kenikmatan daripada Allah yang kita pada saat ini juga dibimbing oleh Al-Habib Abu Bakar Asgab bin Ali Asgab pengajian di sini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa orang yang menghadiri pengajian anak cucuku, maka Allah berikan mereka 3 hal. Yang pertama, dipanjangkan umurnya. Amin. Yang kedua, diluaskan rezekinya. Amin. Yang ketiga, tidak mati kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Maka alhamdulillah ini suatu hidayah daripada Allah. Kita masih duduk-duduk dengan para habaib anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini suatu karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dikehendaki jadi orang baik, maka Allah akan mengumpulkan kita dengan orang baik. Kalau kita dijadikan orang ini orang waliullah, maka Allah akan mengumpulkan dengan kita akan dikumpulkan oleh Allah dengan para waliullah. Kalau kita memang harus dekat kepada Allah, maka Allah akan mengumpulkan kita dengan orang yang dekat kepada Allah. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Maka suatu karunia daripada Allah, kita hidup di akhir zaman seperti ini, kita masih diberikan oleh Allah sehat walafiat, dan kita dikumpulkan oleh Allah di majlis-majlis saleh seperti ini. Ini majlis ini dibacakan Maulid Rasul, akan timbul bau wangian yang sangat wangi. Satu malaikat tanya kepada malaikat yang lainnya, bau apa ini? Maka beliau mengatakan, malaikat yang lain mengatakan ini bau yang timbul daripada suatu majlis yang di situ dibacakan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita di bulannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sya'ban syahri. Sya'ban adalah bulan saya. Bulan Sya'ban ini diklaim dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini bulannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini bulan diklaim oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini bulannya Rasul? Karena di bulan ini turun ayatnya Allah, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah Anda, bersalamlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah kita pada saat ini kita perlu ketahui Allah itu bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah perintahkan malaikatnya, kemudian Allah perintahkan kita untuk bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu diketahui Allah itu memerintahkan manusia sholat, Allah tidak pernah sholat. Allah memerintahkan manusia haji, Allah tidak pernah haji. Allah memerintahkan manusia puasa, Allah tidak pernah puasa. Allah memerintahkan manusia zakat, Allah tidak pernah mengeluarkan zakat. Cuma giliran sholawat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah kasih contoh dulu. Allah kasih contoh dulu itu. Innallaha, sesungguhnya Allah. Kemudian malaikatnya diperintahkan oleh Allah. Kemudian setelah itu kita diperintahkan oleh Allah SWT. Itu pakai fi'il mudhari' bermakna istimrar, terus menerus mulai saat itu sampai yaumul qiyamah. Kerjaannya Allah hanya bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Sedangkan di Maulid Habsyi ini berapa terkandung salawat kepada Rasul SAW? Terkandung banyak salawat. Pernah suatu ketika Rasul SAW ini lagi duduk-duduk dengan para sahabatnya, ada satu orang kaya, punya budak banyak dia. Budaknya banyak. Dia mengatakan sama Rasul SAW, ya Rasulullah, mari ke rumah saya ya Rasulullah. Ada kemanten ya Rasulullah di rumah saya. Rasul datang dengan para sahabatnya. Kemudian orang tadi mulai Rasul SAW keluar dari pintunya, sudah dihitung langkahnya Rasul SAW. Langkahnya Rasul dihitung 1, 2, 3, 4. Dihitung sama orang yang undang tadi, sama Sahibul Bait. 1, 2, 3, 4 sampai masuk rumahnya dihitung 100 langkah. Langkahnya Rasul SAW. Sahabat bingung apa yang dilakukan orang-orang ini. Maka dia panggil 100 budaknya. Sini 100 budakku. Maka berdiri di hadapannya dan di hadapan Rasul SAW. Maka dia mengatakan, budakku, sekarang kalian semuanya bebas karena Allah. 100 budak dia bebaskan. Itu sahabat sudah jingkrak-jingkrak, ya Rasulullah, ini orang karena khairan katsira, ini orang telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Bebaskan 1 budak, berapa ganjarannya? 1000 budak dia bebaskan, ya Rasulullah SAW. Maka Nabi mengatakan sama sahabatnya, 1 sholawat yang kau baca untuk saya jauh lebih baik daripada orang ini membebaskan 100 budak. 1 sholawat. Bagaimana kalau telah terkandung dalam Habib Ali Habsyi dalam maulidnya? Berapa yang terkandung dalam maulidnya beliau? Sholawat kepada Rasul SAW, pujian terhadap Rasul SAW. Maka tidak lain yang menyenangkan hatinya Rasul SAW adalah ketika kita menuntut ilmu. Apalagi di akhir zaman seperti ini. Di antaranya tanda-tanda Dajjal itu mau muncul. Banyaknya kemudian di kalangan umat Islam. Itu di antara hadis ini ya. Di antara tanda-tandanya Dajjal mau muncul itu, yaitu banyaknya kebodohan di kalangan umat Islam. Seperti sekarang ini, yang hadir pengajian di masjid sama yang duduk-duduk di embong lebih banyak mana? Lebih banyak yang duduk embong. Yang duduk di masjid sudah tua-tua, yang muda-muda duduk di embong. Makanya Allah menaruh, katanya Habib Umar itu, guru saya, beliau mengatakan Allah itu menaruh cahaya ilmu ke dalam hati kita ini menurut seberapa semangat kita dalam menuntut ilmu. Dikala kita menuntut ilmunya semangat, tambah banyak cahaya Allah yang kita dapatkan, tambah terang hati kita. Semakin malas orang itu belajar, semakin malas belajar, tambah sedikit cahaya yang ada dalam hatinya. Sehingga apa? Kalla barrana ala qulubihim, maka aku yaksibun. Sekali-kali tidak menutupi hati mereka kecuali karena perbuatan mereka sendiri. Tidak mau ngaji, tidak mau duduk dengan orang soleh, pengajian di mana-mana. Cuma orang lebih enak menuruti hawa nafsunya sehingga dia tidak mau taklim. Ya ini seperti zaman akhir seperti ini. Makanya alhamdulillah di Pondok Al-Ghazaliyah ini suatu tempat, yaitu Mambah, tempat dituangkan ilmunya Allah SWT melalui Rasul SAW. Rasul SAW pernah duduk di masjid. Di situ ada yang baca dzikir, sini ada yang hadir ini buka pengajian. Sana dzikir, sini pengajian. Rasul duduk di pengajian. Ditegur sama sahabat, ya Rasulullah, apa itu enggak baik? Loh, sama dua-duanya baik. Cuma katanya Rasul, ini bu'istu mu'alliman. Aku diutus oleh Allah untuk menjadi seorang guru. Jadi harus saya punya ilmu. Harus saya punya ilmu. Ini bu'istu mu'alliman. Aku diutus oleh Allah untuk menjadi seorang pengajar. Rasul yang mengajari kita. Makanya butuh ilmu. Makanya ilmu itu diperumpamakan oleh Allah dalam Al-Quran seperti air hujan yang turun ke lembah-lembah menurut kadar lembah tadi. Ketika lembahnya besar, dikasih besar airnya oleh Allah, dikasih banyak airnya oleh Allah. Jika lembahnya sedikit, dikasih sedikit airnya oleh Allah. Begitu juga Allah, ilmu itu diperumpamakan dengan air hujan. Sama, air hujan turun dari langit, ilmu dari langit. Tanah yang tandus, ketika kena air hujan jadi subur. Hati kita yang kering, karena hati itu diperumpamakan tanduran, tanaman. Tanaman tidak disirami 3-4 hari, mati itu tanduran atau tanaman tadi. Begitu juga hati kita, ketika tidak disirami dengan cahaya ilmu, maka hati kita akan mati. Sehingga apa? Fa inna aq'adan nasi bi rabbina rahim qalbun qasim. Orang yang paling jauh daripada Allah adalah orang yang hatinya keras. Yaitu orang yang tidak disirami dengan cahaya ilmu. Makanya ketika tanah kena air hujan jadi tumbuh subur. Hati kita kena air ilmu, kena ilmu tadi, hati kita juga menjadi subur. Artinya apa? Hati kita menjadi subur ketika kita hadir pengajian kita senang, hadir majlis kita senang, hadir majlis orang soleh senang, duduk dengan orang soleh kita senang. Yang kedua, ketika tanaman tadi
kena air hujan, maka tumbuh dari tanaman tadi buah-buahan yang banyak seperti pohon mangga, disirami air hujan, tambah banyak pohonnya, tambah banyak buah mangganya. Begitu juga hati kita, ketika hati kita disirami dengan cahaya ilmu, tambah banyak manfaat atau kebaikan yang timbul dalam diri kita. Tangan kita sudah nolong orang. Kenapa? Tahu dari ilmu. Tangan kita sodako karena tahu ilmu. Semua itu dari ilmu. Kaki kita melangkahkan ke tempat ini karena kita tahu ilmu. Ganjarannya orang hadir majelis ilmu. Itu karena ilmu semuanya. Kita duduk di sini, kaki kita melangkah di tempat ini. Ini semuanya gara-gara ilmu yang kita dapatkan. Ketika kita sudah dapatkan, kita amalkan. Tahu ini ganjarannya orang yang duduk di majelis ilmu. Maka kita duduk di tempat ini. Makanya itu. Yang ketiga, Allah perumpamakan ilmu tadi, ya kan seperti air hujan. Air hujan itu kalau terlalu banyak mudarat, banjir, longsor kayak kemarin di tol itu longsor. Karena terlalu banyak hujannya. Begitu juga ilmu. Ilmu itu kalau ada manfaat mudarat. Ilmu itu kalau ada manfaat mudarat. Manfaat ya seperti Anda ini ngaji, Anda manfaatkan sama orang lain. Mudarat ya seperti sekarang ini. Ilmu mengajak orang ada kebaikan, bukan kepada kebaikan. Justru ad-du'a ila abwabi jahannam. Nanti akan datang suatu zaman, di zaman itu banyak dai-dai yang mengajak orang kemana? Ke abwabu jahannam, ke pintu-pintunya jahannam. Ya seperti sekarang ini. Yang Anda lihat dengan ilmunya dia, bukan dia memintarkan orang, justru membawa orang tadi ke api nerakanya Allah. Ya seperti sekarang ini. Makanya kita ini harus pandai memilih dan memilah di dalam kita cari seorang guru tadi. Bagaimana kita mencari guru yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, membuat cinta kita kepada Allah bertambah dan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bertambah. Makanya ilmu itu sulit. Ya, man lam yaduk murad ta'allumi sa'atan tajarra'atu lil jahli tulah hayati. Kalau orang mondok enggak betah, dia akan merasakan enggak enaknya dia. Keluar dari pondok, mau apa dia sudah. Coba kalau dia di pondok betah, iya toh. Dia jadi orang, jadi ustaz. Kayak Abi Bakar ini punya pengajian karena mondok di Ustaz Hasan dulu. Jadi kalau tidak mondok, tidak mungkin duduk di depan dia, mesti di belakang. Karena dia punya ilmu jadi di depan. Karena orang punya ilmu itu walaupun dia muda dituakan sama Allah. Karena apa? Man asyara asyraf asya musyarrafan. Kalau orang itu bergandengan dengan ilmu pasti dia dimuliakan oleh manusia. Karena apa? Di dalam dirinya ada suatu kemuliaan. Bisa membimbing kita, bisa punya masa seperti ini. Iya, karena berkat ilmu yang dia dapatkan. Walaysat kisabu malin duna masyaqqatin wa kaifa yakunul ilmu. Kalau orang cari dunia aja pontang-panting sampai 24 jam dia buka toko, bagaimana orang cari ilmu? Maka jauh lebih sulit. Ya, cuma setelah mendapatkan ilmu tadi, kita akan merasakan keenaan tersendiri karena berkatnya ilmu tadi. Makanya alhamdulillah Anda ditakdirkan di sini, mondok di tempat pondok apa namanya itu? Al-Ghazaliyah. Ini suatu kenikmatan yang dibimbing oleh Ustaz Mahid. Ini suatu karunia daripada Allah. Anda didudukkan karena orang pondok itu hidayah daripada Allah. Berarti Anda dicetak menjadi orang yang akan bermanfaat hidupnya nanti di hari tuanya. Dan itu pasti ya. Ketika kita menuntut ilmu, nanti kita akan menjadi mulia. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Semakin orang itu jauh daripada ilmu, maka dia akan terhina dan tidak bisa dipungkiri itu. Hidupnya pasti terhina. Yang pertama, dia tidak mensyukuri nikmatnya Allah. Dikasih otak, tidak dibuang untuk menuntut ilmu. Kalau kita mensyukuri nikmatnya Allah, kita dikasih otak, kita buat menuntut ilmu. Ini merupakan suatu karunia daripada Allah SWT. Karena kita mensyukuri nikmatnya Allah, nikmat otak, nikmat sehat wal afiat. Kita mensyukuri nikmatnya Allah SWT. Maka ini suatu fadl. Karena ilmu itu tidak diberikan oleh Allah kecuali orang-orang yang terpilih. Yang dipilih oleh Allah, dia harus memegang ilmu dan mengembang cahaya ilmu, maka dia akan mendapatkan karunia daripada Allah. Man salaka tariqan yaltamis bihi ilma, sahalallahu lahu tariqan. Wis sampean hafal iku hadis. Kabeh apa? Orang itu kalau sudah datang ke pondok nuntut ilmu, maka berarti orang Allah cetak orang itu akan menjadi apa? Orang menjadi penghuni surganya Allah.
Karena kita ini semuanya buta. Yang nuntun ya Kiai Wahid ini yang punya pondok ini nuntun kita itu dalam ke surga. Kamu tak tuntun. Kamu tak tuntun ke dalam surganya Allah itu tak tuntun. Karena kita dalam keadaan buta. Nah, dengan ilmu tadi kita dikasihkan cahaya oleh Allah sehingga kita dalam masuk surganya Allah itu tadi. Sehingga apa? Ketika orang menuntut ilmu seperti kita di pondok ini, jangankan manusia, malaikat mintakan ampun, ridho dengan kita, sampai sayapnya malaikat ditaruh, kita injek-injek gak apa-apa. Penduduk laut memintakan ampun buat kita. Karena apa? Dengan adanya pengajian seperti ini, dengan adanya pondok seperti ini, bukan hanya rahmat Allah turun di tempat ini aja. Penduduk langit dapat rahmatnya Allah. Penduduk yang kita yang saat ini duduk dapat rahmatnya Allah. Penduduk laut dapat rahmat gara-gara pengajian ini. Makanya orang penduduk laut itu hitanul bahar. Penduduk laut, ikan-ikan di laut itu memintakan ampun untuk tolibul ilmi, untuk orang menuntut ilmu. Kenapa? Katanya Habib Zain, karena dengan berkatnya dia menuntut ilmu, duduk di pondok, Allah transfer rahmatnya Allah tadi sampai ke penduduk laut. Yaitu ikan-ikan dapat kemuliaan dan dapat rahmat daripada Allah gara-gara majlis seperti ini. Makanya rahmat seperti ini turun saat ini. Ini yang menunjukkan rahmatnya Allah turun. Kita didudukkan di tempat-tempat ini sehingga apa? Dapat merubah keadaan kita dengan ilmu yang kita dapatkan sehingga merubah keadaan tadi. Merubah keadaan kita yang jauh daripada Allah jadi dekat kepada Allah. Alhamdulillah. Ustaz Mahid ini alhamdulillah Anda dikenalkan dengan para habaib, Habib Ali dan lain-lainnya, Habib Bakar termasuk yang dekat sama beliau. Ini suatu karunia daripada Allah. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, tidak mungkin orang itu cinta sama Allah kalau tidak cinta sama Rasul. Dusta. Kalau orang mengaku cinta sama Allah, tidak cinta sama Rasul. Seperti orang Yahudi, dia mengatakan, ya Muhammad, saya beriman dulu sama Allah, cuma tidak beriman dulu sama kamu. Katanya Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu cinta sama Allah, ikuti saya, yaitu Muhammad. Allah akan cinta sama Anda. Tidak mungkin orang itu mengaku cinta sama Allah, dia tidak cinta dengan Nabi Muhammad. Tidak mungkin. Karena wasilahnya, perantaranya ya Nabi Muhammad. Kita bisa masuk kepada Allah. Dan tidak mungkinlah orang itu mengaku cinta sama Rasul, dia tidak mengaku cinta dengan dzurriyyatul Rasul. Tidak mungkin, dusta berarti itu. Orang mengaku cinta dengan Rasul, tidak cinta sahabatnya. Orang mengaku cinta sama Rasul, dia tidak cinta sama dzurriyyatul Rasul. Tidak mungkin. Ahibullah lima yaghdukum min ni'amihi wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Ahibullah lima yaghdukum min ni'amihi. Cintailah Allah karena Dia memberikan nikmat kepada Anda. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada nikmat yang besar, yang kecil, semua itu dari Allah. Wa ahibbu ahla wa ahibbuni wa ahibbullah lima yaghdukum min ni'amihi wa ahibbuni lihubbillah. Cintai saya karena kecintaan Anda kepada Allah. Jadi kalau kita cinta Nabi Muhammad karena kecintaan kita kepada Allah SWT. Wa ahibbu ahla baiti lihubbih, dan cintailah anak keturunanku karena kecintaan Anda kepada saya. Karena sekarang ada yang macam-macam ya, habaib kadang-kadang ya maaf ada yang nggak sembahyang. Ya Anda lihat, jangan lihat sosoknya, kan ini zaman fitnah. Anda lihat dzurriyyatul Rasulnya. Kalau hubbu itu cinta zatnya, jangan cinta orangnya. Kalau cinta orangnya, Anda melihat Habib Umar ketika pakai imamah, pakai jubah, Anda cium tangan. Coba Habib Umar pakai celana, mungkin Anda lari. Yang paling indah itu hubbu dzat, cinta sama zatnya. Wis. Makanya Rasul tadi mengatakan kan, wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Kamu lihat anak keturunanku, kamu lihat saya, jangan lihat dia. Karena di zaman fitnah, tidak ada keturunan yang soleh jadi orang soleh. Cuma pasti mereka balik. Pasti karena azdadu aslamu tidak bakal terima. Pasti mereka balik nanti ke jalan ahlus sunnah wal jamaah. Makanya Rasul mengatakan, wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Nanti ada habaib yang menumpir. Ya pasti terjadi itu, tidak bisa dipungkiri. Ya Anda lihat jangan pribadinya, lihat duriannya. Kayak contohnya anak kiai masyhur, sampai belajar di kiai tadi, terus anaknya tadi tidak sholat. Ojo anak kiai. Jadi podo ini. Karena Anda lihat kiainya, nggak lihat pribadinya. Ojo anak kiai, ojo diganggu.
Ya sama, makanya wa ahibbu ahla baiti luhabbi. Cintailah keturunanku karena kecintaanmu sama saya. Jangan lihat pribadinya dia, karena zaman akhir tidak ada jaminan orang soleh jadi orang, anaknya orang soleh jadi orang soleh, keturunannya orang soleh jadi orang soleh. Tergantung dididik apa boten. Wis, hatta anaknya kiai tidak ada jaminan jadi kiai. Dididik apa enggak? Kadang bukan anaknya kiai jadi kiai. Kenapa? Dididik oleh bapaknya ditaruh pondok. Maka semua itu tergantung didikan orang tua. Kalau dididik baik jadi baik, dan dididik ya sudah ke bawah dengan arus zaman. Zaman akhir seperti ini. Fitnah yang begitu mencampur, katanya Rasul SAW, seperti air banjir. Fitnah akhir zaman ini tidak selamat kecuali orang yang duduk di pengajian. Sampai ngaji selamat, gak ngaji gak selamat. Makanya kita alhamdulillah ngaji, dipanggil, dijamin, ya toh, ada Ustaz Ahmad, ada Kiai Kiai Nur Kholis, itu sudah panutan Anda. Kiai Hamid, ya sudah itu panutan Anda. Habis itu melok itu, jangan lepas dari beliau. Karena itu panutan Anda, wis. Anda lihat kanan kiri, ya kejeblos nanti rusak. Jangan lihat kanan dan kiri, sudah ini pandangan Anda. Ya toh, karena mereka jelas yang membawa kita kepada kedekatan kita kepada Allah. Karena beliau mengambil dari ayah dan ayah sampai ayah. Ya kan, fayalaka min aba'in kiramin wa ajdadi. Mereka punya ayah-ayah dan orang-orang tua mereka yang orang-orang soleh. Sudah cukup itu. Kalau Anda melihat kiai yang banyak seperti sekarang, Anda bingung nanti. Anda pegang satu, sudah selesai. Alhamdulillah kita di akhir zaman ini masih diselamatkan oleh Allah. Tidak berubah akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu yang Anda pegang sudah sampai mati. Alaikum bisawadil a'dham, katanya Rasulullah SAW. Hendaknya kamu dengan kelompok yang banyak. Kelompok yang terbesar adalah apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Alaikum bisawadil a'dham, itu sudah. Jangan oleh ke kanan dan ke kiri. Maka itu panutan kita. Kita hadir pengajiannya, dan dia yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu satu karunia daripada Allah, nikmat daripada Allah, kita didudukkan di tempat-tempat seperti ini. Kiai Anda cinta dengan para habaib, Anda harus cinta dengan kiai Anda dan cinta dengan siapa yang dicintai kiai Anda. Itu berarti Anda ilmu Anda manfaat. Selesai. Dan itu tandanya Anda ini menghormati guru Anda. Yang dia cintai, guru Anda yang dicintai guru Anda cintai. Makanya itu suatu karunia daripada Allah. Apalagi kita dipanjangkan umur kita di bulan Sya'ban ini. Yang Rasulullah minta diberkahi di bulan Sya'ban ini, kesehatannya, umurnya. Kenapa? Banyak orang mendapat ke bulan Rejab, akhir Rejab dia pulang ke rahmatullah. Sya'ban, akhir Sya'ban pulang ke rahmatullah. Awal Sya'ban pulang ke rahmatullah. Kadang Ramadan tengah-tengah pulang ke rahmatullah. Dan tidak bisa dipungkiri. Apalagi besok malam Jumat. Itu malam nisfu Sya'ban. Itu kalau bisa Anda bangun di tengah malam dan Anda sholat tahajud, berdoa sama Allah. Karena 5 malam, katanya Rasulullah SAW, orang yang berdoa 5 malam ini pasti dijabahkan oleh Allah. Yang pertama malam Jumat, yang kedua malam pertama dari bulan Rajab sudah berlalu, yang ketiga malam nisfu Sya'ban, besok Anda bangun jam 3, sholat tahajud, doa kepada Allah. Karena Nabi Allah Daud itu keluar ke tanah lapang, dia bilang sama kaumnya, wahai kaumku, demi Allah, orang tidak berdoa di malam ini kecuali pasti dijabahkan oleh Allah. Itu Nabi Allah Daud. Dalam kitab Lataiful Ma'arif dikatakan dia keluar ke tanah lapang mengatakan sama kaumnya, hei kaumku, demi Allah, orang tidak berdoa di malam ini kecuali Allah pasti dijabahkan. Malam nisfu Sya'ban. Ya tak? Dan besok malam nisfu Sya'ban ini Israel dipanggil sama Allah, sini, mana buku catatan kamu, orang yang kamu harus cabut nyawanya, yang sudah tahun lalu, Sya'ban tahun lalu sampai Sya'ban sekarang, dikasih sama Allah. Ini ya Rabb, kamu tak kasih buku baru, ini buku baru. Ini di sini ada nama orang-orang yang kamu harus cabut namanya mulai malam ini sampai ketemu Sya'ban tahun depan. Jadi semua maktub sudah. Orang-orang yang harus cabut namanya oleh Israel di situ. Dan di situ juga malaikat Raqib dan Atid menyerahkan buku amalan soleh dan buruknya manusia kepada Allah, diganti lagi sama Allah. Makanya Nabi itu puasa, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena dia berkeinginan ketika diambil buku catatannya tadi, beliau dalam keadaan berpuasa di bulan Sya'ban tadi. Ya, makanya Rasulullah SAW itu kalau malam nisfu Sya'ban itu sujudnya dilamakan, doa bisa-bisa, sampai dipegang kakinya sama Sayyidina Aisyah. Coba pakai gamis loh ya. Jadi Anda harus mikir, itu pakai gamis Kanjeng Nabi. Dipegang ada saternya.
Jadi bukan dipegang kakinya, dipegang gamisnya yang berada di kakinya. Kemudian Rasul Assalamualaikum, Assalamualaikum, dikatakan, wahai Aisyah, apakah saya akan meninggalkan kamu? Tidak. Kamu tidak tahu ini malam apa? Ini malam nisfu Sya'ban. Allah membebaskan penduduk neraka sebanyak bulu yang domba yang dimiliki oleh Bani Kaleb. Itu Bani Kaleb itu suku yang paling banyak penduduknya. Allah bebaskan bukan menurut orangnya loh, menurut domba yang dimiliki oleh suku Bani Kaleb. Berapa dombanya? 1000. Kalikan itu berapa kali bulunya. Tidak ada yang tahu kecuali jumlahnya Allah. Allah keluarkan banyak penduduk neraka di malam ini. Makanya Rasulullah SAW sujud memperbanyak doa di saat itu. Makanya nanti malam jangan sampai kita lewatkan. Baca nisfu Sya'ban 3 kali, Yasin 3 kali. Yang pertama niatnya panjang umur. Terus baca doa nisfu, baca Yasin, niatnya panjang umur. Yang kedua, niat supaya diangkat bala oleh Allah. Yang ketiga, supaya kita diberi kelapangan rezeki, diberi keluasan rezeki oleh Allah. 3 kali. Itu biasa di Masjid Cekap, besok baca malam Kamis, malam Jumat besok baca di Masjid Cekap. Kalau Anda dipanggil, Anda bisa mengikut di Masjid Cekap. Kalau tidak, ya Anda baca sendiri di rumah Anda atau di musola Anda. Di doa nisfu Sya'ban tadi, Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaih. Itu ada itu sampai akhir. Ya, dan semua orang diampuni oleh Allah, kecuali ada beberapa orang yang tidak diampuni. Di antaranya al-akli walidayh, orang yang durhaka dengan dua orang tuanya, tidak diampuni dosanya besok sama Allah. Kalau malam ini tidak tobat dia, kalau malam ini tidak minta maaf sama orang tuanya. Orang yang durhaka dengan dua orang tuanya tidak diampuni oleh Allah. Yang kedua, al-musyahid, orang yang punya rasa benci sama orang muslim yang lainnya, tidak senang sama tetangganya, tidak senang hasut sama tetangganya, tidak diampuni oleh Allah. Orang punya rasa unek-unek sama tetangganya atau sama saudara yang muslim, tidak diampuni oleh Allah. Yang ketiga adalah musawwir, orang yang membuat patung, foto, bukan separuh ya, foto. Kalau dia tidak tobat, tidak diampuni oleh Allah. Yang ketiga, orang yang sering datang ke dukun, tidak diampuni oleh Allah. Yang ketiga, yang keempat itu mudminul khamr, orang yang sering minum bir, narkoba, sabu-sabu, tidak tobat malam ini, tidak diampuni besok oleh Allah. Karena semua diampuni oleh Allah SWT. Makanya kita semoga tidak termasuk daripada 4 ini. Karena akan menjelang bulan Ramadan, bulan yang suci, yang Allah buka pintu surga 8 pintu Allah buka, pintu neraka 7 ditutup oleh Allah SWT. Supaya apa? Kita berlomba-lomba untuk mendapatkan surganya Allah. Karena itu bulan Ramadan, bulan yang sangat agung. Perbandingan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya seperti perbandingan saya dengan hamba-hamba saya, katanya Allah. Paling afdal adalah, paling maha besar, maha segala-galanya adalah Allah. Makanya jangan sampai kita bulan Ramadan tidak diampuni dosa kita. Bu'dan liman adraka Ramadan falan yughfaralah, tersingkir daripada rahmatnya Allah. Orang yang mendapatkan bulan Ramadan dia tidak masih diampuni oleh Allah. Al-Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan dia hatam Al-Quran sampai 60 kali. Itu ya, orang-orang dulu ya. Kadang-kadang orang yang sekarang itu, termasuk saya punya paman Kholi Muhsin, Habib Ali ini tahu, Kholi Muhsin Pasuruan. Itu kalau Ramadan hatam Quran 15 kali. Kholi Muhsin, jadi pagi ngaji, siang ngaji, 15 kali dia hatam Al-Quran. Jadi Anda masuk rumahnya dia lihat baca Al-Quran. Karena syahrul Quran itu Ramadan, bulannya Al-Quran. Imam Syafi'i sampai 60 kali. Jadi 2 kali hatam Al-Quran. Makanya merugi orang kalau bulan Al-Quran, bulannya Ramadan, bulan Ramadan dia tidak hatam Al-Quran. Walaupun sekali tidak hatam, paling rugi. Karena itu orang berlomba-lomba membaca Al-Quran. Kalau Anda tidak bisa ngaji, ya dengarkan orang darusan. Nanti begitu dia hatam, Anda dapat ganjaran sama. Cuma jangan ngobrol, jangan rokokan di masjid, jangan rokokan di musola. Jangan, rokoknya di rokokan ya, dapat dosa itu. Dengarkan Anda duduk, begitu selesai Anda pulang, selesai, besok balik lagi. Begitu selesai hatam, Anda dapat ganjarannya sama. As-sami' kal-qari, yang mendengarkan sama dengan yang baca, dengan mendengarkan dengan khusyuk. Anda pegang tasbih sama kalau Anda tidak bisa ngaji. Makanya orang Islam itu merugi ketika besok bulan Ramadan, ketika dia tidak bisa baca Al-Quran. Ketika tetangganya darusan baca Al-Quran, dia tidak bisa baca Al-Quran. Itu kerugiannya. Ma nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmah. Kami tidak turunkan Al-Quran kecuali syifa, obat bagi penyakit zahir wal batin. Wis, Anda punya penyakit zahir wal batin sakit, kasih Al-Quran.
warahmah. Orang kalau sering membaca Al-Quran dirahmati oleh Allah SWT. Ada satu orang ayah menangis, ketika mau menangis mati ditangis oleh anaknya, putrinya. Dia bilang, wahai putriku, kenapa kau menangis? Ya bah, Anda sebentar lagi akan pulang ke rahmatullah. Jangan nangis, percuma bah. Saya sudah hatamkan di kamar ini 1000 kali daripada Al-Quran. 1000 kali saya hatam Al-Quran di rumah ini. Kalau rumah itu sering dibacakan Al-Quran, Allah kasih rezekinya itu luas, bahkan berlebih-lebihan. Itu katanya ulama. Jika rumah kita sering dibacakan Al-Quran, sering baca Al-Quran, itu dilihat oleh para malaikat Allah seperti lampu. Dan juga diberikan rezeki yang berlimpah kan, yang berlimpah-limpah oleh Allah. Kalau sering dibacakan Al-Quran, kalau tidak sering dibacakan Al-Quran, itu rezekinya juga sulit. Makanya menjelang bulan Ramadan ini, mari kita pergunakan, kita persiapkan diri kita menjelang bulan Ramadan ini dengan kebaikan. Karena apa? Kalau orang sudah tidak mendapatkan kebaikan, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Apalagi malam Lailatul Qadar. Kata Imam Subuki, dikatakan orang yang menghidupkan malam Jumat, Anda hidupkan malam Jumat dengan zikir, sholat tahajud, bonus dari Allah diampuni dosa Anda 1 bulan. Ketika Anda menghidupkan besok malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar juga nisfu Sya'ban, itu Anda dikasih bonus oleh Allah setahun diampuni dosa Anda, bonus. Ketika Anda menghidupkan malam Lailatul Qadar, malam nisfu Sya'ban setahun, malam Lailatul Qadar seumur hidup diampuni dosa Anda. Makanya ini semuanya tahu gara-gara ilmu. Makanya kita alhamdulillah masih didudukkan di majlis-majlis ilmu seperti ini. Kita masih dicinta karena ahli ilmu. Berarti menunjukkan kita, Allah mencetak kita menjadi penghuni surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga acara ini berkah Allah dan kita diberkahi Allah. Dan semoga dia ini dipanjangkan, yang punya pondok ini dipanjangkan umurnya dan diberi rezekinya, dan semua habaib ini dipanjangkan umurnya, bisa menjadikan qudwah buat kita. Amin ya rabbal alamin. Ya haqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bi haqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan manfaat insyaallah dengan mau'izatul hasanah dari Ali bin Agil dan barokah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Diucapkan jazakumullah khairan katsiran atas daripada ilmu-ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum acara ditutup dengan doa, kami sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga berterima kasih atas semua yang membantu daripada majelis ini. Mudah-mudahan Allah ganti semua hartanya, Allah ganti semua apa yang sudah dikeluarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terakhir ditutup dengan doa kepada beliau, persilahkan. Azamini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بحق الفاتحة فنيت الخداج عند خلق المجالس الخيرية يد القبول والإجبار وصلاح كل حال إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأهل بيته أجمعين وأئمة المجتهدين والمفسرين المحدثين ومصنف الكتب النافعة أجمعين، خصوصا إلى سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وعبيد الله بن أحمد سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي والمقدم الثاني سيدنا الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف والحبيب عبد الله الإدروس وابن أبي بكر العدني وسيدنا الإمام فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الحبشي والحبيب عبد الله بن أبي بكر الإدروس والحبيب عبد الرحمن الجفري مولى عرشه والحبيب يوسف علي الحسن والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن الأبارس وإلى روحي الإمام الكبير الكتب الشهير الحبيب عبد الله بن علي بن حداد صاحب الراتب وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم والمنتسبين إليه والمنتسبين إليهم أجمعين يا رب. ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة ومشايخ هذه الجهة بحقهم على الله
وأشرارهم عند الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه وأن يفتح علينا وعلى أولادنا فتوح العارفين يا رب ويفقهنا وإياهم بالدين ويهدينا وإياهم إلى سواء السبيل ويعلمنا التأويل ويجعلنا سيدنا محمد لنا شيخا أو مرشدا أو دليلا وأن الله يطول أعمارنا يا الله وأن الله يطول أعمارنا أن الله يطول أعمارنا ويحسن أخلاقنا ويوسع أرزاقنا ويشفي مرضانا يا رب ويشفي مرضانا ويرضى المسلمين ويعافي من المبتلى ويزودنا التقوى ويحفظنا من كل أذى وبلوى ويقضي جميع ديوننا دين الدنيا بالميسرة ودين الآخرة بالمغفرة ويرحم لنا ما وهب لكم من الرجال من علوم وأعمال وأخلاق ونيات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وأزواجه وذريته وسر وأسراره الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة بحق من نزلت على الفاتحة وتفتح لنا من كل خير وأن تجعل من أهل الخير وأن تعامل مع بأهل الخير إنك ولي كل خير وتابع كل بؤس وضيق. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأنعم عليه وكف ووفقنا للخير وإن عليه برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب يا رب ويا أكرم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من وليت ولا يعز ولا من عليت تباركت ربنا وتعالى فلك الحمد لما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. فاتحة. Rasul